प्रोग्राम में बात करेंगे कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की, जिसमें कौमी असेंबली की 11 और सूबाई असेंबली की 24 नशिस्तों पर इंतखाब हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज ने कौमी असेंबली में 4-4 नशिस्तें हासिल की और सूबाई असेंबलियों में PTI को 11 और नून लीग को 7 नशिस्तें हासिल की। ज़िमनी इंतखाबात की ही अगर मजीद बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट भी नताइज में शामिल किए जाएं। कल होने वाले इंतखाबात में 7,364 रजिस्टर्ड वोटर्स में से 6,233 लोगों ने आई वोटिंग के जरिए अपने वोट डाले। और आखिर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहां लैंड ग्रैबिंग केस में मतलूब मंशा बम ने अपने आप को अदालत के हवाले कर दिया। मंशा बम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करना चाहता था, लेकिन बाद में इस्लामाबाद की सेक्रेटेरिएट पुलिस ने मंशा बम को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं नुसरत जावेद 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप राह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_ और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bolbolpakistan@donnews.tv। अरे बीबी क्या नुसरत साहब, डॉलर आज फिर 1 रुपए और 33 पैसे बढ़ गया। सर्टेनली अभी थोड़ी देर पहले बिजली इत्तला आई है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जो है वो इमरजेंसी में सऊदी अरब रवाना हो गए हैं ताकि उनमें जो टेंशन एक सहाफ़ी की अलेजेड किलिंग या गुमशुदगी के बारे में हो रही है वो मसला रिजॉल्व हो सके। और आप ले आई मंशा बम। बस हम आज थोड़ा लोकली आज क्या करें, सऊदी अरब अमेरिका की तो चलती रहेगी। बम, हाँ ना, हालांकि मतलब व्हाट अ स्टोरी। तुम्हें नजर आ रहा था टेलीविजन पर और आप हैरान हो रही थी कि इसका नाम बम क्यों है। वो बताने की कोशिश कर रहे थे एक टेलीविजन चैनल पे सहाफी, मगर वो एंकर ने उसे बात ही नहीं पूरी करने दी। वो तो बता रहा था कि पुलिस वाला है और उसने एक साहब एक पुलिस वाले हाँ, होते थे, पूरा किस्सा सुन नहीं सकी मैं। और वो बड़ी उनकी एक्सपर्टीज समझी जाती थी ये वो कुछ लोगों को पार करना। ठीक, ये अमीर मोहम्मद खान के ज़माने से जब गवर्नर होते थे इंट्रोड्यूस करवाई थी एक हलाकू खान नाम के, वैसे असली नाम उनका असगर खान था। वो SP होते थे कि जी एलिमिनेट करते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा नाम एक्चुअली उसने रखा था ताकि जस्टिफाई कल को किया जा सके। अच्छा राइट। अब ये कि वैसे उनको देखते हुए ख्याल आ रहा था कि इसका नाम तो मंशा मिसाइल होना चाहिए था, जितना पतला दुबला है। दुबला पतला सा आदमी है वाकई। बम से फौरन ख्याल आता है हाँ कि बिल्कुल कोई सेहतमंद होगा, बिल्कुल ही दुबले पतले से पहलवान नुमा बंदा होगा। Anyway, लेकिन मैं ये समझता हूँ स्कैरी लुकिंग कि आप उसको देखें कि बड़ी कोई दहशत हो, मतलब वाकई ना आम सी। लेकिन हंसी मजाक के अलावा अगर आप सोचें तो आप ये देखिए कि सूरत अहवाल ये है कि पुलिस पर एतमाद का ये आलम है। मसलन ये शख्स जो है इस पे 70 से 72 मुकदमात हैं, जिनमें से 3 पे इंसदाद दहशतगर्दी की दफात है। और वो शख्स जो कि हुक्म होता है सुप्रीम कोर्ट का, शायद अगर सुप्रीम कोर्ट की निगाह न होती तो वो आज भी इसी तरह घूम रहा होता लाहौर में। दुरुस्त। उन्होंने ऑर्डर किया तो भाई यू शुड सरेंडर योरसेल्फ टू पुलिस। हाँ, but that's where his influence comes in. अच्छा, ये नहीं कर सकते तो आप इसको जवाब बनाकर आप कोई हिफाजती जमानत वगैरह लेने की कोशिश करते कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये राव अनवार साहब को तो चलें जी समझ में आती है कि वो पुलिस के थे एंड ही हैड यू नो अ स्टोरी टू टेल, मे बी राइट और रॉन्ग, मैं और आप उससे एग्री करें या ना करें। लेकिन इसका मकसद ये है कि कल को जितने मफरूर हैं वो मुंह उठाएं और वो कहें कि सर आप मेरी दास्तान सुन लें और यही फैसला कर लें। यस, ऐसा ही है। इसमें जो बहुत अफसोस की बात है वो ये है कि इन साहब पर ये इल्ज़ाम है कि ये इनका क्लेम ये है कि जी चूँकि ये शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ थे, इनके बेटे ने PTI के लिए वो इलेक्शन लड़ा था, इसलिए उन पर ये सारे जाली मुकदमात बनाए गए। बिल्कुल भाई साहब, मैं आपकी बात सारी की सारी मान लेता हूँ,
اب آپ ہی کی جماعت جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں سپورٹ کرتا رہا، جس کی وجہ سے مجھے اس عذاب سے گزرنا پڑا، وہ برسر اقتدار ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ پولیس انہوں نے غیر سیاسی کر دی ہے اور ہر صورت انصاف ملے گا. پھر تو کیا مسئلہ ہے؟ تو بھائی صاحب آپ وہاں پہ آئی جی صاحب نے ابھی نئے نے ٹیک اوور کیا ہے، ان کے دفتر جاتے اور کہتے ہیں میں آ گیا ہوں. ہاں مطلب اب آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جب یہ اچھے لوگ آ گئے ہیں تو اب آپ کے ساتھ انصاف ہوگا. یہ کیا واقعی ہمارے ہاں یہ ایک تماشا بنا ہوا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اب کوئی یہ تقریباً 1:30 سے 2 بجے سے یہ کہانی چل رہی ہے. ہاں نا اٹس سو اسٹرینج. میں چیف جسٹس سے ملنا چاہتا ہوں. کیا مطلب ہے آپ ڈیمانڈ کہ میں چیف جسٹس سے ملنا صرف یہ کہہ رہا ہوں، لیکن ہم بھی کہ بھائی یار اگر بندہ ہے، آپ سمجھتے ہیں سٹوری نہیں ہے کوئی، جبکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سٹوری ہے. مثال کے طور پر پومپیو وہاں جاتا ہے، امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان کوئی اس معاملے میں کوئی حل نہیں ہوتا. برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے بھی باہم مل کر ابھی ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دی ہے کہ جی وی وانٹ فل. ہاں کہ بتائیں انویسٹیگیشن. سعودی عرب نے دوسری طرف یہ کہہ دیا ہے کہ صاحب اگر آپ کوئی اقدام اٹھائیں گے تو ہمارے پاس بھی 30 ہیں. فرض کرو کہ انمیشن بڑھ جائے اسی ایشو پر، تو فی بیرل قیمت جس کو ٹرمپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے بھی کم کرو، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس کے تمام تر شوروں کے باوجود $100 کا ہو جائے گا. تو اس صورت میں تو $200 سے بھی نہیں رکے گا. اس کے پھر جو ریپرکشنز ہوں گے ہمارے لیے. اس کے علاوہ یہ کہ کیا ہمیں بیٹھ کے یہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک صحافی وہ ترکی میں غائب ہو جاتا ہے، اس پہ اتنی ہاہاکار مچ گئی. تو ہمارے جیسے ملکوں میں تو دوسرے تیسرے چوتھے دن ایسے واقعات اللہ کا شکر ہے پاکستان میں نہیں ہوتے. میرا مطلب یعنی جیسے سری لنکا، انڈیا اور یہ وہ اس طرح کے میں ممالک کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں خدا نخواستہ بات کر رہا. تو ہم یہ کہتے کہ یار اس کے ساتھ اتنی کیوں محبت آ گئی، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے. لیکن بہرحال کیونکہ آپ نے ایجنڈا طے کر رکھا ہے، لیکن میں اس کو میں ٹھیک ہے اس میں آؤں گا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مجھے کل تھوڑی سی دیر کو میں ٹیلی ویژن دیکھنے کا، کیونکہ جو جتنے بھی تجزیے ہوئے ہیں ابھی تک اس میں 1-2 باتیں میری دانست میں وہ فوکس نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے. نہیں ڈیفینیٹلی. لیکن براڈلی جو ہے ہمارے ہاں وہی مسئلہ ہے، وہ اندھی عقیدت اور محبت میں تفریق والا. اگر تو آپ مسلم لیگ کے چاہنے والے ہیں تو کل کے الیکشنز نے یہ ثابت کر دیا ہے آپ کے لیے کہ جی 25 جولائی کو تو گڑبڑ ہوگی تھی. ہاں کہ دیکھیں نا یہ ہمارے ہم تو جیت گئے. اس میں الیکشن کمیشن نے اور محبت کی کہ ہر جگہ سے بہت تیز آ رہے تھے نتائج. لاہور کے 131 اور راول پنڈی کے حلقے سے جہاں پہ بہت کم مارجن سے شیخ رشید کے وہ جیتے ہیں، انہوں نے اور وہ لوگوں کو داغ دل یاد دلوا دی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ صاحب آپ دیکھ لیں جو ایگریگیٹ ووٹس ہیں ان میں پی ٹی آئی نے 2 لاکھ زیادہ لیے. رائٹ اوکے. مثلا پاکستان مسلم لیگ کے ان کے ووٹ جو ہیں وہ 8 لاکھ ہیں. ٹھیک. یہ جو پورے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ہوئے. تحریک انصاف کے جو ہیں وہ 10 لاکھ سمجھ میں آتی ہے نصرت صاحب. ان کی دوسری بات زیادہ ہی ہیں نا جس پہ وہ بہت نازا محسوس کر رہے ہیں وہ یہ کہ جی نہیں کہ جی ہماری جماعت نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ملک گیر پارٹی ہے. کیونکہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی ان کو کراچی میں بھی ملی اور اسپیشلی کراچی کا ریفرنس، اور ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں تو آلریڈی تو نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف کی اگر بات کرو گے نا، جب آپ وہ پہلی والی بات کرو گے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھا صاحب ہم تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہے تھے، تو لہٰذا معاملات کو مڈ ٹرم کی طرف بڑھایا جائے. اچھا رائٹ. ابھی جی دوبارہ اب یہ ایک انتہا ہے. دوسری انتہا یہ ہے کہ آپ بالکل بلائنڈ ہو کر یہ کہیں کہ جی ایگریگیٹ ہوا اور یہ ہوا. یہ دونوں میرا خیال ہے کہ رویے وہ کوئی پوری پکچر کو ریفلیکٹ نہیں کرتے دونوں باتیں. یہ واقعی اب اپ سیٹ جو ہے میری دانست میں جو صحیح معنوں میں بڑا ہوا ہے وہ اٹک میں کل ہوا ہے.
राइट, नॉट लाहौर। लाहौर तो मेरा ख्याल में एक्सपेक्टेड ही था। अपसेट उस सूरत में होता कि शाहिद खकान अब्बासी हार जाते, मरी से हार कर वहां से भी हार जाते। आई एग्री। तो हम कहते हैं सिमिलरली साद रफीक, आप उससे 10,000 मरतबा इख्तलाफ करें, ही इज अ कॉन्सूमेट कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिशियन, एब्सोल्युटली। और वो इलेक्शन की गेम में बहुत अच्छे से आया है मौसूफ, और वो उसने अपने आप को मुसलसल ठीक है, एक सख्त मुकाबला था वहाँ, लेकिन रखा हुआ था। बट दूसरे हुमायूं अख्तर साहब नौवारिद थे, लोगों को उनका आना भी को पसंद नहीं आया। अब वो खुद फरमा रहे हैं कि मैं जीत जाता लेकिन मुझे गैस की कीमतों में इजाफे ने मार दिया। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैं उनका बयान पढ़ रहा हुकूमत में रहने का, और वो ये कह रहे थे कि मैंने वजीर आजम साहब को मशवरा भी दिया था कि आप डिले कर दें। आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि कुछ कीमतें जो हैं, और जैसे ही आप देखें कि ज़िमनी इलेक्शन कल खत्म हुआ है तो वो बिजली की, अब बिजली की ये बात जो है, ये इशारा खुद कर चुके थे असद उमर साहब। जब हम बजट पे जब फाइनल डिस्कशन हुई तो हम बात करते हुए मैंने कहा कि उन्होंने कहा है कि जी मेरे पास फाइल पड़ी, और मैं तुम्हें बार बार कहता रहा, मैंने कहा गुलमी ने, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने वो फाइल वापस भेज दिया या रद्दी में, बल्कि अब तो सुने वो ही उतनी ही बढ़ेगी जितनी रेकमेंडेड थी, कम भी नहीं बीबी, इसलिए कि IMF के पास जाना है। तो सीधी सी बात है। अब तीसरी बात ये कि जो आपके स्टॉक एक्सचेंज का आज भी आलम हुआ है, उसमें एक बड़ी बात ये भी है कि एक कोई मयार बनाया गया था कि आप अगर इमर्जिंग मार्केट और आपको बहुत वाइब्रेंट, तो गालिबन 5 या 6 कंपनियां ऐसी ज़रूर आपकी स्टॉक एक्सचेंज में होनी चाहिए कि जिनके स्टॉक्स जो हैं, यानी जिनका कोई ऐसी कंपनियां जो 1 अरब या 10 अरब, मुझे नहीं फिगर, उससे ज़्यादा उनका हो, और आप उनके जो हैं हसिस जो हैं खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। ठीक है, हाँ, राइट। अब सुना है कि हम उनमें 2 रह गए ऐसे। ओह, अच्छा। और खुदा न खास्ता, और आम तौर पर ऐसी कंपनियां मल्टी नेशनल कंपनियां। ठीक है, तो वो भी ना रही तो फिर हम इमर्जिंग मार्केट में नहीं रहेंगे, वो तो हम बिल्कुल इस वक्त बॉर्डर लाइन पे। राइट। अच्छा, अब ये वाकया सिर्फ पाकिस्तान ही के साथ नहीं हो रहा, मैं बार बार कह चले जाता हूँ, लेकिन जाहिर है कि लोग उसका फौरन जो है, जो हुकूमत बैठी होती है उस पर दोष देते हैं। कोई ये नहीं याद रखता कि क्या हुआ। वो एक अरसे, भाई इलेक्शन आपने जीते ही ये क्या कि जी ये चोर हैं, लुटेरे हैं। अब लोग कहते हैं चोर लुटेरे चले गए, हम आपको लेकर आए हैं, आप अपनी मुश्किलात का मुदावा कीजिए। बारह ब्रेक का कह रहे हैं, तो फिर हम एक एनालिसिस करें। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। अच्छा, अब मैं वही कह रहा हूँ कि आपको अपने अपने हवाले से स्पिन करनी होती है, और ये सियासी जमात का, हर सियासी जमात का हक है कि वो अपनी पसंद की, अपनी सहूलत की स्पिन करे कि जी ये हकायक हैं, अब इसको मैंने किस तरह प्रेजेंट करना है, गिलास को आधा दिखाऊं या भर के दिखाऊं। हमें उससे गरज नहीं है। हमें दूर बैठकर ये देखना पड़ता है कि यार कोई ट्रेंड इमर्ज हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरा ज़ाती ख्याल है। और ट्रेंड सिर्फ ये नहीं होता कि यार ये रिजल्ट आ गए तो इसका मतलब है कि जी 25 को जुलाई हुई, वो धांधली हुई, तो भाई साहब एक तहरीक की तैयारी हो गई। हाँ, ओके। ये बात बहुत आसानी से समझ लेनी चाहिए कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत को फिल वक्त 2 वोटों की अक्सरियत भी कौमी असेंबली में हासिल हुई तो अक्सरियत, तो कोई सेन अपोजिशन वाला इस वक्त उनके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं पेश करेगा। ओके। क्यों नहीं पेश करेगा? कि भाई आपने इनको हटा दिया, हाँ, तो फिर तो कौन आएगा? हाँ, then what? Yes, वो IMF का क्या करेगा? वो तेल की कीमत का क्या करेगा? सही है। वो स्टॉक एक्सचेंज का क्या करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लिहाजा जो भी अक्लमंद, जो भी सियाना इस वक्त अपोजिशन में बैठा हुआ है, वो आराम से ये चाहेगा कि यार इनको करने दें, डू व्हाटएवर दे वांट।
کوئی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا. کبھی یہ T20 دیکھتے کر اور ٹیلی ویژن پہ ہوتا ہے وہ ایک فاسٹ ٹریک چیزیں ہو رہی ہیں, اس طرح نہیں ہوتا. ہر عقل مند آدمی جس کو تھوڑی سی بھی اللہ نے بھیجے میں کچھ جگہ رکھی ہوئی ہے, وہ اس وقت آرام سے اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھے گا. اور وہ لوگ جو کہ فرض کرو انہیں یہ خدشہ ہے کہ شاید انہیں نیب ویب یہ وہ اپنے بچنے کی فکر کریں گے. فی الحال یہ ان کی ترجیح ہوگی اور وہ کہیں گے یار یہ ہونے دو. لیکن ساتھ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یار اس کے علاوہ کوئی ایسے پیغامات بھی ہیں جن کے لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہیں. مثال کے طور پر ویری گڈ یس, اگر آپ کراچی سے جنرل الیکشن سے لے کر ضمنی انتخابات کے نتائج تک جائیں تو آپ بہت آسانی سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے تتر بتر ہونے سے جو سپیس بنی تھی اس کو مسلم لیگ فل کرنے میں ناکام رہی, پیپلز پارٹی فل کرنے میں ناکام رہی, اس کو پی ٹی آئی فل کر رہی ہے. ہاں وہ ٹرینڈ وہی ہے جو جنرل الیکشن میں یہ ایک بات ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف وہی کر رہی ہے؟ ہاں بالکل. تو ہم جب اس پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ایک تحریک لبیک نام کی جماعت سندھ اسمبلی ہی ایک جگہ تھی جو جنرل الیکشن میں جہاں 2 سیٹیں پہلے وہ حاصل کر چکے ہیں. دی اونلی پلیس نو ویئر ایلس. تو جی اسلام آباد سے کال. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم. جی السلام علیکم. نصرت صاحب مبشر بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی مبشر صاحب. جی نصرت صاحب میں آپ کا پروگرام تو جسٹ میں نے سوئچ کیا, لکیلی میری کال لگ گئی. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اب اس کو کس طریقے سے دیکھے گی کہ مطلب جس طریقے سے انہوں نے اپنی سیٹس لوز کی ہیں, کیا یہ اسٹل یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ان پہ ابھی بھی جو ہے وہ ابھی بھی ان پہ ڈیپینڈ؟ سیٹ انہوں نے لوز تو نہیں کی, سیٹیں 2 جو عمران خان صاحب نے خالی کی تھی, ایک بنو کی اور ایک 131. لاہور کے 131 پہ ویسے ہی خان صاحب کا مارجن یہ 500 سے 600 کے درمیان تھا. مقابلے میں خواجہ سعد رفیق اس دفعہ جو اترے وہ ہمایوں اختر. ہمارے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ولید اقبال جن سے وعدہ کیا گیا تھا علامہ اقبال کے نواسے تو وہ زیادہ چیلنج ہوتا. میں اس سے ایگری نہیں کرتا کیونکہ سعد رفیق بہت ہارڈن کمپینر ہے. وہ یہ طالب علمی کے زمانے سے سیاست میں حصہ لے رہے ہیں, وہ پرانے لاہوری ہیں اور وہ نچلا بیٹھنے والے نہیں ہیں. ہمایوں اختر صاحب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ کرم ہے اور وہ الیکشن کے بہت فیاض ہو جاتے ہیں. تو دوسرا انہیں الیکشن کی ٹیکنالوجی سے بھی وہ کافی آگاہ ہیں, تو وہ نہیں بات بن پائی. لیکن اس کے باوجود 50,000 ووٹ لیے ہیں انہوں نے ہمایوں اختر صاحب نے. میں اس کو ایسے نہیں کہوں گا کہ جی ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی میں 9 وارد ہمایوں اختر جو ہیں وہ 50,000 ووٹ لے لیتے ہیں. تو اگر میں پی ٹی آئی کا ہوں گا تو میں تو اس پہ اتنا پریشان نہیں ہوں گا. کتنے ووٹ تو لے لیے پھر بھی پی ٹی آئی نہیں آئی. چلیں ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور جو مختلف ٹرینڈز ہیں اس الیکشن بائی الیکشن سے جو ہمیں نظر آتے ہیں ان پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا اب اس میں اب میں جلدی جو ہے جی چکوال سے کال. جی السلام علیکم. السلام علیکم نصرت صاحب. وعلیکم السلام سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ ضمنی الیکشن جو نتائج اب تک عوام کو سمجھ آ رہے ہیں جی اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کو جنرل الیکشن میں 50 سے 60 سیٹیں جو ہیں اضافی دے دی گئی تھی بندوبست کے تحت. بس میں سر یہ بات جو آپ بات کر رہے ہیں حضور, میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ آپ کی طرح
PTI को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो कल के नताइज से ये नतीजा निकालेंगे और इस हकीकत को नज़रअंदाज कर देंगे कि जो मजमूई वोट कल पड़े हैं मुल्क भर में, उसमें तहरीक इंसाफ ने अब भी PMLN से 2 लाख वोट ज़्यादा लिए हैं। आपके जहन में बातें जो हैं वो पंजाब है ज़्यादा। पंजाब के हवाले से यकीनन मैं जैसे आपको कह रहा हूँ, मेरी दानिश में NA131 से ज़्यादा बड़ा जो एक जिसको सीरियसली तहरीक इंसाफ को लेना होगा। मेरी दानिश में कल जो पंजाब का रिज़ल्ट आया है वो तहरीक इंसाफ के लिए लम्हा फिक्रिया है, और सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में। यस, डेफिनेटली। ये बात मैं इम्पोर्टेंट करना चाहता हूँ आपको। अटक में सीधी सादी बात है कि वो जो बात है कि जी खान साहब खंबा भी खड़ा कर दें तो अब उनकी हवा चल पड़ी है, वो अटक में नाकाम हुआ है। साबित हुआ कि नहीं साहब, बहुत सारे हल्के इस मुल्क में ऐसे हैं जहाँ पर आपका इलेक्टेबल्स के बगैर गुजारा नहीं है। अटक में मसला ये था कि मेजर ताहिर सादिक साहब ने ये 2 सीटें जीती थीं, उन्होंने खाली की। उनके हरीफ हैं मलिक अमीन असलम साहब। मलिक अमीन असलम साहब जो हैं वो शुरू से अरसे से इमरान खान साहब के चहीते हैं। मेजर साहब चाहते थे कि मेरी पसंद का आदमी हो, अमीन साहब जाहिर है कि अपनी पसंद का चाहते थे। तो उस कंफ्यूजन में एक बंदा आया, बट गया। और नहीं जी, वो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने कल ऑन एयर की है कि मेजर ताहिर सादिक ने हमें धोखा दिया। अच्छा, मतलब और उनके बंदे या उनका ग्रुप या उनका धड़ा जो है वो वोट मांगता रहा PMLN के बंदे के लिए। यानी वो खुद कहते रहे। जी एक कॉल मुझे कह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी। जी फरमाइए सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इमरान खान की गवर्नमेंट को आए 60 दिन हुए। हाँ। तो अभी से लोग ये बातें करेंगे, रफीक वाली सीट लूज कर गए, बन्नू वाली सीट लूज कर गए। इन लोगों को समझ नहीं कि वो अभी सियासत में आए, उनको कितनी देर हुई, उन्होंने कितना टाइम गुजारा, और वो सियासत में एक बंदा सीट जीत कर आने वाला आज मुल्क का वजीर आजम बन गया। इसको मौका तो देना चाहिए ना। जी जी। अरे भाई मैं तो आपकी बात से 100% इत्तेफाक कर रहा हूँ। उन्हें मौका देंगे लोग। कौन कह रहा है कि मौका न दें उन्हें? मैंने तो बल्कि खुद कहा कि जो शख्स इन्हें मौका नहीं देना चाहता, खा वो उनका बदतरीन दुश्मन हो, तो उससे बड़ा तो बेवकूफ़ कोई नहीं है। इन्हें हटा के खुद आएगा तो क्या करेगा? IMF नहीं जाएगा, डॉलर की कीमत यहीं रोक देगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वो ये एक मेरे लिए जी ये मैंने ये बात जो है वो पहले चुके बता दी थी। बहरहाल मेरी दानिश में जो तो ये अटक वाला कि ये आपको इलेक्टेबल्स के साथ चलना होगा। दूसरा, अटक के साथ ही हमसाए में चकवाल का तलागंग। अब तलागंग में वो PMLN का जो थे टम्मन साहब, अब गुजरात से आए हैं सालिक साहब, बेटे शुजात हुसैन साहब के, उनके साथ हाफिज यासर आमिर, वहाँ के हमार वो बहुत एक्टिव शुरू से ग्रास रूट काम करते थे। ठीक है। वो गालिबन रेज इलाही साहब के एक बेटे के क्लास फेलो भी हैं, पुराने दोस्त भी हैं, वो कनेक्शन, वो तबलीगी जमात के साथ भी वाबस्तगी है, और वो दोनों की बड़ी अच्छा, वो बड़े हार्ड कोर वर्कर हैं। अच्छा, ये जो सीट है ये हमेशा टम्मन जी के पास रहती रही है, एयर मार्शल नूर खान के पास भी रही है एक ज़माने में, जो उनके यानी एक हवाले से बहनों। अब वो जो मुस्लिम लीग ने बंदा खड़ा किया था वो भाग गया। हाँ, यहाँ पर तहरीक लब्बैक ने भी एक रिलेटिवली अननोन मिस्टर याकूब खड़ा किया, एंड दे वर सेकंड। 34,000 34,000 वोट रनर अप। अब ये ट्रेंड देख, 34,000 वोट तलागंग में तहरीक लब्बैक को, तहरीक लब्बैक का लेना वैक्यूम की वजह से ना, क्योंकि वहाँ एक वैक्यूम बन गया था। ये एक ऐसी बात है कि जिस पे मैं वही कह रहा हूँ कि कराची को भी अगर आप जहन में रखें तो कराची में सबसे पहली बात जनरल इलेक्शन के दौरान भी और बाई इलेक्शन के दौरान भी टर्न आउट देखिए क्या हुआ। क्या कराची के वोटरों की अक्सरियत इंडिफरेंट हो गई है कि यार जो मर्जी होता रहे, हमारे वोटों से फर्क नहीं पड़ता? बहावलपुर से कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर।
नुसरत जवेद साहब, जुल्फकार जोया बोल रहा हूँ बहावल नगर से। जी जोया साहब। सर ये कल के ज़िमनी इलेक्शन के बारे में बात करनी थी जी। ये जनरल इलेक्शन में जो रिजल्ट आया था, हाँ, ज़िमनी इलेक्शन का वो रिजल्ट नहीं है। हाँ, ये सिस्टम जो कल सही काम करता रहा तो रिजल्ट और आया, जब सिस्टम बैठ गया तो रिजल्ट और था। मेरे भाई जोया साहब, मैं यही अर्ज कर रहा था, आप जैसे दोस्तों और करम फरमाओं के टेलीफोन आने से पहले मैंने कहा इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि अगर आप पीटीआई के को ज़्यादा हामी नहीं है तो आप कहेंगे देखा साहब हम जो 25 जुलाई को कह रहे थे ये तो कोई गड़बड़ हुई है। लेकिन आप देखिए बहुत सारे मतलब आप ये कैसे भूल जाते हैं कि अटक से अगर मेजर ताहिर सादिक नाराज़ हो जाएं तो मलिक सोहेल कमड़ियाल जो वहाँ के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और पीएमएलएन साथ है तो वो जीतेंगे, तो जाहिर है कि रिजल्ट डिफरेंट आएगा, यू नो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमें इन चीज़ों को भी जहन में रखना चाहिए, जहाँ पर चेंज आती है जिस पे निगाह डालनी चाहिए और जिससे जो मेरी दानिश में नतीजा निकलना चाहिए वो मैं ये फ़ोन सुन लूँ और उसके बाद मैं उस पर आना चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, जल्दी से बात कर लीजिएगा जी। सर मोहम्मद सलीम बोल रहा हूँ लाहौर से। जी भैया। जनाब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर इमरान खान हमाया अख्तर की जगह पे कोई अच्छा कैंडिडेट खड़ा करते, वलीद इकबाल को खड़ा कर देते तो शायद मुमकिन था 131 पे ये जीत जाते। मेरा आपकी क्या ख्याल है? मेरा ज़ाती तौर पर जी मैं इससे एग्री नहीं करता। ज़ाती तौर पर थोड़ा सा हल्के को जानते हुए वलीद इकबाल साहब नो डाउट बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं और वो डिज़र्व करते थे टू बी ऑनेस्ट, और अगर उनको इन्होंने नहीं किया टिकट दी थी तो उनको इन्हें सेनेटर बनवाना चाहिए था, नहीं बनवाया, उनको इन्हें हर सूरत जनरल इलेक्शन में खड़ा करना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद ये कहना कि वो यकीनी तौर पर साद रफ़ीक को हरवा देते, मैं नहीं, क्योंकि देखिए मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर साद रफ़ीक हो और बाकी जो इनकी मकामी क़यादत है वो लाहौर में जी 25-30 साल से वो वोट मांग रहे हैं, जीत हार रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग यूनियन काउंसिलों से शुरू हुए हैं, धड़े हैं, फिर लाहौर में एक ख़ास एक मूड बना हुआ है कि जी हमारे साथ क्या मजाक हो रहा है टाइप। ठीक है ना जी, अब मैं क्या बात करूँ। चलें हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। यस साहब। अच्छा, मैं जो मरकजी जो नुक्ता जो मैंने निकाला है वो मैं चूंकि उसको बयान नहीं कर पाया, वक्त बहुत कम है, तो मैं शहबाज शरीफ साहब की तरह मुराद स्पीड में ठीक वो बात करूंगा। मेरा अपना ख्याल है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर जिस पर निगाह नहीं डाली गई है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला भी हैं। ओके, बोथ उनकी अपॉइंटमेंट से जो फील गुड जनरेट क्रिएट करने की कोशिश हुई वो नाकाम रही। दोनों जगह जनूबी पंजाब डीजी खान, भाई जनूबी पंजाब का एहसास महरूमी दूर करने के लिए डीजी खान से बलोच बुजदार, वहां से सीट अवैस लगारी जो हार जाते और अवैस लगारी हारे किन से कि सरायकी वसीब में वजीरिस्तान की आबादकार खातून से, और हमें यह बताया गया कि वहां इंकलाब आ गया, मतवसत तबके ने सरदारों को कहा जाओ घर, बिल्कुल, और 50 दिन बाद अवैस लगारी ने अपने चचा से ही ले ली सरदार मकसूद लगारी, क्योंकि मिडिल क्लास वहां नहीं गई, वो खाली ठीक अच्छा और पसमानदगी से बुजदार साहब रही। तो इससे साबित हुआ कि जो बात की जा रही थी कि जी तो कम से कम डीजी खान की सीट ना हारी जाती। सही। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में दो नून लीग, दो एमपी सवात से वजीर आला महमूद खान, यस बिल्कुल, उनके होते हुए वो इलाका, वो सीटें जहां शहबाज शरीफ हारे, जहां नीचे दीर में आके जो है वो बिलावल हारे, वहां पर दोनों सीटें मुराद सईद साहब के होते हुए जहां से वजीर आला होना, तो ये चाहिए कि यार हमारे सवात का वजीर आला बन गया है यार, अब हम दोबारा हम इसको दबा कर वोट दें
اسے کامیاب کرائیں تاکہ سوات کو وہ پکی کرے نا پی ٹی آئی کا سوات. چونکہ اس گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے صحت کا مرکز بنانا ہے, خوشحالی لانی ہے, اور سوات ہی کی وجہ سے پھر لوگ اس طرح کا بھی باتیں کریں گے جیسے ہمیں فون پہ آ رہی ہیں کہ صاحب جہاں پر شہباز شریف کو ریجیکٹ کر دیا کیا, تو یہ کیا ہوا, یہ ہوا تو یہ کیا ہوا جی, یہ کیا 50 دنوں میں سوات والے ناراض ہو گئے اس وجہ سے کہ ان کا اپنا بندہ وزیر اعلیٰ ہے. ہاں نہیں ٹھیک ہے, مجھے بنو کی میں یہ بات ریفلیکٹ نہیں ہوتی, ہاں پر سوات میں ہوتی ہے. شروع سے جے یو آئی کا گڑھ رہا ہے, عمران خان صاحب خود کھڑے ہوئے اور کینڈیڈیٹ جو تھا وہ گزشتہ چند مہینوں میں ہی جے یو آئی سے وہاں گیا تھا. مقابلے پہ اکرم درانی اگین جو خود وزیر اعلیٰ رہے ہیں, بنو ان کی کون, تو وہ اتنی حیران کن نہیں ہے. ٹھیک ہے, he's just taken it back. اسی طرح بہت اچھی بات ہے, دل کو میرے بہت تسکین ہوئی, میرے تو یعنی کہ فیملی کی بات ہے کہ سمر بلور کا جتنا وہ یعنی سلام ہے, لیکن اگین مخصوص حالات میں ہم شاید اس پہ اتنا, ہاں بیکوز وہ سیٹ وہی ان کے شوہر ہی وہاں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے سوات کا بات کلیئر ہوتی ہے کہ محمود خان جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ فیل گڈ جنریٹ نہ کر پائے. اسی طرح پنجاب, اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان الیکشنز کے بعد عمران خان صاحب ان ریزلٹس کے بعد اپنے چیف منسٹرز کو دائیں بائیں کرنے کا سوچیں گے؟ رائٹ, اس سے بھی پہلی بات یہ کہ جب آپ کے اپنے بندے کلیئرلی ٹیلی ویژن پر کل اپنے تبصروں میں کہتے رہے کہ میجر طاہر صادق نے ہمیں چھری مار دی, تو کیا آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے؟ اگر آپ یہ ایکشن لیں گے فرض کریں تو اس کی ریپرکشن کیا ہوگی؟ پھر آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب کل پنجاب میں بھی بجٹ پیش ہونا ہے. بالکل میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کسی نے ٹچ نہیں کرنا چاہتا پی ٹی آئی کی حکومت کو, ٹھیک ہے, لیکن کل کے بجٹ کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے, جیسے بجلی کی قیمت کی باتیں چل رہی ہیں نا, میٹرو کو ہاں یس کیا کرنا ہے, جاری رکھنا ہے, اسی پرائس پہ رکھنا ہے, مہنگا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اورنج ٹرین بنے گی نہیں بنے گی, اس پہ شور شرابہ, دانے سکول ہونے ہیں نہیں ہونے, ہاں بالکل ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ بلو بیک تو ہوگا جو اگر ان سوالات کو ایڈریس کیا گیا, اور ایڈریس کرنا بھی پڑے گا. اور وہ ساتھ ہی مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ ایڈریس تو چھوڑیں, گھر جائیں. چلیں بہرحال ہمارے پروگرام کا وقت آج ختم ہوا, کل آپ سے پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.